السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال الميكرو إيكونومي ديال السيمستر 1 اللي غندير فيه إن شاء الله الكوريكسيون ديال ليكزامان ديال سيسيون أوردينير نورمال ديال هاد العام هذا ديال لا فاكولتي ديال عين الشق طريق جديدة بمدينة الدار البيضاء جامعة الحسن الثاني. دونك هاد ليكزامان اللي هو سو فورم دو كي سي ام اللي فيه كيما كتشوفوا هنا اون بون ريبونس هي صحيحة لكل كيستيون. السؤال الأول soit la fonction de production suivante. On a de la fonction, le nombre unité de travail, capital, le taux marginal de substitution. On a le TMS technique et le cas qui s'appelle productivité marginale de L, la productivité marginale de K. Et nous avons n'a par rapport à L. Je te dis par rapport à L, moi je vais vous dire comme donc on a TMS technique LK. المهم انا كصيفط ليكزامان بهذه الطريقه هذه مصور هي لا برودكتيفيتي مارجينال دو ال لا برودكتيفيتي مارجينال دو ك. دونك هنا هذه هي لا ديريفي ديال لا فونكسيون دو برودكسيون بارابور ا ال وهذه لا ديريفي دو فونكسيون دو برودكسيون بارابور ا ك. دونك الا جينا نحسبوا لا ديريفي كما قلت لكم هنا هذه اون فونكسيون دو كورب دو كلاس. دونك كيفاش كتحسب؟ كتشدوا الاس اللي فوق ال كتضربوه في ك، يعني نديرو 2 على 3 نضربوها في ك على الأس اللي فوق ك واحد 3 نضربوه في ال. دونك 3 تمشي مع 3 يبقى لي تي ام اس هو 2 ك على ال. هو الجواب صحيح ديريكتومون. شدو الأس اللي فوق ال اللي هو 2 على 3 ضربوه في ال، والأس اللي فوق ك واحد 3 ضربوه عفوا الأس اللي فوق ال ضربوه في ك، والأس اللي فوق ك ضربوه في ال. 3 تمشي مع 3 بقى يكون 2 ك على ال. هذا هو الجواب الصحيح 2 ك على ال. Question 2. Soit la fonction de production d'une entreprise 3K alpha L bêta. Pour quelle valeur de alpha et bêta les rendements d'échelle sont décroissants? Parce que quand le rendement d'échelle décroissant, grâce alpha زائد bêta, يكونوا strictement inférieur à 1. خصهم يكونوا أقل من 1. داكوغ خصهم يكونوا أقل من 1. يعني الجواب الصحيح هنا يسي هو هذا هو الدي. حيت الدي حيت دابا 0.7 زائد 0.5 غادي تعطيكم 1.2 كبر من 1 ميمكنش. هنا تعطيكم 1 هذا كونستون، هنا غادي تعطيكم 2.5 كبر من 1 غادي تعطيكم 0.7 وهذه 1. يعني الجواب الصحيح هو الدي. خاص يكون الا قال لكم كونستون غتشوفوا هذوك اللي كيساوي 1 مثلا كونستون الجواب الصحيح هذه وهذه. الا قال لكم كرواسون ديك اللي كبر من 1. دونك الجواب الصحيح ici هو الدي. ها هو هذا هو الجواب الصحيح الدي. Sur une même courbe d'indifférence, le TMS est maximal, non? L'individu est indifférent entre les paniers dit bien. Oui, c'est ça. L'individu prépare les paniers au milieu de la courbe contenant la même quantité de deux biens. L'individu est indifférent entre les prix. L'individu préfère les paniers placés à la haute de l'eau. Donc, le jawab sahih. L'individu est indifférent entre les deux les paniers dit bien. عنده بحال indifférent. سؤال رقم 5. Le TMS technique égale à 5. Ajoutez 5 unités de capital pour maintenir constant abandon 5 unités de capital pour maintenir constant le niveau de production lorsque une unité supplémentaire est utilisée. Abandonner 5 unités le niveau de lorsque une unité supplémentaire est utilisée. دونك هنا نشوف هاد لي ريبونس ما باليش هو هذا حيت لو تي ام اس تكنيك كيساوي 5 كاين خاص البروديكتور يدخل على 5 لي زونيتي ديال الكابيتال باش يقدر يزيد الترافاي بواحد الانيتي وبقى محافظ على نفس النيفو كونستون لو نيفو دو برودكسيون. هذا هو الجواب الصحيح هو السي. كيسيون 5. لا دوموند اي تري élastique au prix quand le bien est de première nécessité est importé et vendu par un seul producteur possède des substituts proches. Et très élastique يعني très élastique يعني élastique بزاف et très élastique صح هو الدي. يعني ملي كيكون très élastique يعني كاين عنده possède des substituts proches يعني هو ما كيتزاد الثمن ديالو لا دوموند ديالو كيتأثر. علاش؟ لأن كاين دي سبستيتوت اللي كيعوضو. Le principe de non-saturation de préférence typique, l'utilité marginale est toujours croissante
l'utilité de la dernière unité consommée ne devient jamais nulle. Les utilités totales et marginales sont négatives. L'utilité totale est toujours décroissante. L'utilité totale est constante. جواب صحيح هو هذا. L'utilité de la dernière unité consommée ne devient jamais nulle. يعني ما يمكنش تكون la saturation. حيت باش تكون la saturation خاص l'utilité marginale كتساوي nulle comme 0. Soit la fonction de production des entreprises la suivante بحال ديك الأولى etc. يعني دابا نجبدو l'équilibre de producteurs. Donc حنا عندنا donc نجاوب على cette question. donc عندنا quantité هي fonction de production هي 3K أس 1 على 3 L أس 2 على 3 avec le coût total 90 P de L 10 P de K 6 P de K 6 هما جبدو les quantités d'équilibre. السؤال الأول l'équation de la fonction de coût total s'écrit. l'équation de la fonction de coût total هي هادي نشدو le coût total يساوي لينا 10 L زائد 6K 10 L زائد 6K donc 10 L زائد 6K ولا K كتساوي لينا 90 على بي دو K على 6 ناقص 10 على 6 10 على 6 دونك المهم دابا ليكواسيون ديال اللي سميتو الكو توتال هو اش هو ال بي دو ال يعني 10 ال زائد 6 ك. حنا بغينا نجبدو ك هي كو توتال على بي دو ك ناقص بي دو ال على بي دو ك في ال. دونك الكو توتال هذا 90 على 6 ناقص 10 على 6 ال. حنا غنبسطو هذه هي 90 على 6 هي 15 ناقص 5 على 3 ال. ها هو جواب صحيح وهذا 15 ناقص 5 على 3 ال هي شتو هي او. La productivité moyenne d'un facteur mesure la production de la dernière unité du facteur, la production par unité du facteur et la production d'unités supplémentaires. Les derniers donc le la productivité moyenne ou B. La productivité moyenne mesure la production par unité des facteurs. Le choix du producteur est optimal lorsque le choix de producteur est optimal lorsque l'isocon est tangente à la droite d'isocon. Donc le jawab sahih wa l'isocon est tangente avec la droite d'isocon. Oui. L'élasticité revenue permet de cette question 10. المهم راه كاين difficulté باش نقرا هادشي حيت الصور شويه عيان اسمحوا لي حيت هادشي اللي عطاوني الفوطو اللي صيفط لي الفوطو هكا حيت لقاو مشكل مع هاد لي زيكزام هذا شي واحد كيصيفط لك اكزامان والفوطو ديالو ما كتكونش واضحه مزيان كتوحل معاه. L'élasticité revenue permet de distinguer les biens donc inférieur numéro supérieur. الجواب صحيح هو بي حيت l'élasticité revenue كنعرفوا واش inférieur normal ولا supérieur. soit la fonction d'utilité suivante هذيك 1 على 4 x أس 2 في y avec r كيساوي 60 p de x كتساوي 6 p de y les quantités optimales جبدوا لي quantités optimales donc عطاونا fonction donc ندير هذاك الشيء هنا عطاونا fonction d'utilité هي u كتساوي 1 على 4 x أس 2 y وعطانا لو غوفوني كونتران بيجيتير اللي هو 60 كيساوي 6 x زائد 3 y. نجبدو لي كونتيتي كل دونك نخدم تي ام اس دونك تي ام اس اكس y اللي كيساوي شحال هو ديما الاس اللي فوق x هو 2 كنضربو في y الاس اللي في y 1 كنضربو في x كيساوي لو رابور دو بري 6 على 3 هي 2 دونك هنايا 60 كيساوي 6 x زائد 3 y. جبدو هنايا x بارابور y دونك هادي كتكافئ ان y كيساوي x حيت هاد 2 غتمشي مع 2 غنعوضو هنا 60 كتساوي 6 x زائد 3 x حيت y كتساوي دونك 60 كتساوي 9 x
دونك اكس ايطوال كتساوي 60 على 9. 60 على 9. 60 على 9 ها هو الجواب. شتوه 60 على 9 الجواب هو ا. ها هي 60 مقسوم على 9 هادشي اللي كاتب هنا. دونك هذا هو الجواب الصحيح. Un médicament son substitut proche aura élasticité précroisée positive, élasticité précroisée très faible, élasticité près de la demande très élevée. Donc les médicaments sont substituts proches. Il n'y a pas de substitut proche. ما عندوش شي سبستيتي بروش نهائيا. يعني اش يعني سميتو لا سي بري كروازي ديالو كتكون نول حيت ما عندوش سون سبستيتي. الا كان افيك سبستيتي غتكون الى سي بري كروازي بوزيتيف. داكوغ. دونك الى سي بري دو لا دوموند تري élevé الى سي بري دو لا دوموند اي فيبل. هي هادي ما عندوش سبستيتي يعني واخا يتزاد الثمن غتشري يعني فيبل. soit la fonction de production suivante ou l'utilité suivante هذه نفسها l'équation de la courbe d'indifférence niveau. donc قلنا 32 كتساوي 1 على 4 اكس أس 2 إيكغيك. ديما كتجبدو هاد إيكغيك هي 32 على 1 على 4 يعني هاد 4 تطلع الفوق هادي غنضربها في 4 على اكس او كاري يعني اش 4 هي 128 على اكس او كاري. ها هي إيكغيك هي هادي 128 اكس. الجواب هو ا. سوا لا فونكسيون دو برودكسيون سويفونت. رجع مرة أخرى هادي نفسها جبدنا لي كونتيتي ديكيليبر. المهم حنا ديجا حددنا لو تي ام اس ديالها قلنا هو 2 كا على ال ياك 2 كا على ال. دونك يعني ان 2 كا على ال غتساوي ليا لو رابور دو بري اللي هو 10 على 6 بحال هكا غنديرو ياك ديريكتومون نجبدو كا كتساوي 10 ال على 12 جوج 6. هادي ال تمشي ليه. دابا غنجيو نعوضو هذا في الكونترينت اللي هو قلنا الكو توتال 90. دونك 90 كتساوي 10 ال زائد 6 فوا 10 على 12 ال. نعوضوكا بهذا الشيء. دونك 90 كتساوي هادي 10 ال 10 ال زائد دونك هنايا تبقى لنا غير 3 حيت هادي تمشي مع هادي 6 تمشي مع هادي. دونك هنا غتمشي هاد 6 يبقى لي هنايا 2 يعني 10 على 2 هي 5 ال. دونك هادشي امبليك ان 90 كتساوي 15 ال. دونك ال تساوي 90 على 15. 90 على 15 هي 6. ال ايطوال كتساوي 6. بالنسبة لك ايطوال قلنا هي 10 على 6. دونك 10 على 6 فوا 6 تمشي مع 6 يبقى لي 10. دونك ال ايطوال 6 وهاديك 10. ديزولي درت واحد الغلط هنا. هاد كا خصني نعوضها هنا ماشي هادي. المهم تنعتذر لكم. ال خرجت ليا 6 بالنسبة لك نجي لهنا كا انا مشيت عوضت في هادي غير تلفت. دونك 10 على 12 نضربها في 6 عطاتني 5. دونك كا ايطوال كتساوي 5 الايطوال كتساوي 6. المهم كنعتذر لكم هذا هو الجواب الصحيح. ها هو كاين هنا كا كتساوي 5 و ال كتساوي 6. السؤال من بعد هذا نفس لي فونكسيون نرجعو على الاولى. دونك افيك لو تي ام اس ا ليكيليبر تساوي اش. لو تي ام اس ا ليكيليبر راه ساهل. لو تي ام اس ا ليكيليبر هو توجور بي دو اكس على بي دو ايكغيك يعني كتساوي 6 على 3 كيساوي 2. هو بلا ما تحسبو le TMS à l'équilibre P de X à la P de Y. Donc, soit la fonction, alors le niveau de traction maximum. Donc, c'est-à-dire que la fonction, on a déjà جبدناها. هي لقينا في X لقينا في X إطوال لقينا فيه 60 على 9 و Y إطوال لقينا فيه 60 على 9. شنو غنديرو؟ غنعوضو هنا سميتو نعوضو هنا ب 60 على 9 أو كاري يعني باش نحسبو utility maximum. لقينا 10 60 على 9 يعني 1 على 4 فوا 60
وستين هي لتسعود نحسبوها قلنا 74.07. هو الجواب الصحيح هو او. هاد السؤال الاخير قالك سوا لا فونكسيون لو طون مارجينال دو سبستيتيسيون شحال كيساوي. هنا هادي فونكسيون دو كوب دو كلاس، يعني غنشدو الاس اصلا انا ديجا خدمناها، هو لقينا فيه جوج ايكغيك على اكس، ها هو تي ام جوج ايكغيك على اكس، ها هو الجواب هو بي. جيسبيغ انكم استفدتوا من هاد الكوريكسيون هادي. ديزولي حيت الفوتو شويه ما بايناش، هكا صيفطوها ليا. دونك او ريفوار حتى ان شاء الله شي فرصه اخرى. السلام عليكم.